Inahan sa kanunayng panabang. Mauna kung ilang ilarawan ang atong mga inahan, DJ Sam. Pero what if baligtad ana ang mahitabo? Or ingnon na lang nato nga ang inahan ang nahimong tugdanan na sa tanang kasakit nga akong naagian. DJ Sam, itago na lang ko sa pangalang Lizelle. 27 anyos ug taga dinhi lang sa Bukidnon. DJ Sam, minyo na ko karon og makaingon kong gigasahan ko og buutan nga bana og cute nga duha ka mga anak. Apan bago na ako ninaangkon ang tanan, miagi una ko og dakong unos sa akong kinabuhi. 7 years old ko dihang namatay ang akong amahan tungod sa lung cancer, DJ Sam. Apan bago pa man siya nawala, 3 ka bulan una siya nga nagpirmi sa hospital. Samtang naa sa hospital si Papa, DJ Sam, gadala na og laing lalaki si Mama sabay. Actually, bisan wala pa nagsakit si Papa, gakita na sila sa iyahang kabit nga itago na lang nato sa pangalang Uncle Nilo. Madag panahon nga magkita sila ni Mama, ginadala ko niya aron dili magduda si Papa, DJ Sam. Ginapinahan lang ko niya nga dili magsaba og tagaan lang ko og 100 pesos aron mutak-om ang akong baba. Matag kita nila, DJ Sam, naadyo na sila'y niluog nga binuhatan. Tabunan lang nako ang akong mata aron dili nako makita kunuhay. Magrenta sila og kwarto or di kaha sasakyanan lang namo buhaton ang ilang kabuang. Dili pa na mao. Diyang namatay si Papa, month after, gidala na dayon niya ang iyahang lalaki sa balay. Nagainom sila, DJ Sam, sa akong atubangan, ug dili ko makalimot nga 9 years old ko dihang ginapaapil na ko ni Mama sa iyahang kabuang. Ginapahikap na ko niya sa private part ni Uncle Nilo. Gahila ko atong tungura, tungod kay kahibaw ko nga bastos na gimbuhaton kini, pero bunalan ko ni Mama o ginakumot ang akong baba kung ugaling man musupa ko niya. Aron dili ko masakitan, ginasunod na lang nako ang gusto ni Mama og sa iyahang lalaki. Dili lang kana, DJ Sam. Ginatugtan pa ni Mama mismo sa iyang atubangan nga abusuhon kog tama ni Uncle Nilo. Yes, ginahilabtan ko niya, DJ Sam. Og daw si Mama, walay pagsupak. Gani, makita nako nga ga-enjoy pa siya. 2 ka bulan sabto nga nilungtad ang ato nga senaryo, DJ Sam. Tungod giatol nako nga hubog silang duha, mitakas ko. Nisakay ko og bus ngadto sa akong apuhan. Wala akong isumbong kung unsay nahitabo apan nakiusap ko sa akong lola nga muuban ko sa akong iyaan nga niadtong tungura pauli ay nanganhi sa Bukidnon. Nalipay pud ko kay nipabor sa ako ang tadhana. O giuban ko nila ni tita nga wala kabalo sila Mama kay sa tinuod lang naghilak-hilak naman jud kog taman og nagpakiluoy. Hinuon, naglagot pud si lola og tita sa gibuhat ni Mama nga naanay lain bisan bag-o pang namatay si Papa. Maong gikuha na lang pud ko nila. Nagbilin ko og note kang Mama, DJ Sam, nga dili na ko nila pangitaon. Kay kung ugaling man pugson ko nila, magsumbong ko sa pulis. Tuod man, wala na ko nila gisundan pa. Og nahimong tarong, o gialagaan ko sa akong tita, nga wapod na minyo na atong tungura. Igsuon day siya sa kong amahan, DJ Sam. Maong ingon ana na lang siya nga magmalasakit na ako. Gipaskwela ko niya o gigiyahan sa tarong nga dalan. Sa iyahan ako nabatsyagan ang gugma sa tinuod nga inahan, DJ Sam, nga wa na ko nabati sa kong mama. Maunang dako jud kaayo ang akong pasalamat kang tita. Pila ra may pagpanlabay sa mga katuigan, nigraduar na ko sa college. Nakatrabaho og naminyo na lang pod. Nakabato na ko og akong kaugalingong pamilya, DJ Sam. Naagihapon si tita sa ako ang kiliran
ug wala gyapon siya masayod sa kamatuoran. Akong bana lang ang akong gisultian sa tanan-tanan, DJ Sam. Usa ka adlaw ni ana, pag-abli nako sa akong messenger, na ay nag-message nako og nangumusta. Si mama nako. Nangumusta siya nako og nangutana kung asa na daw ko karon. Gimingaw daw siya o gusto daw siya nga muduaw ko niya. Og nihangyo siya nga pwede ba daw nga sa ako una siya mupuyo kay wa na daw siya'y kapaingnan, DJ Sam. Gibaligya na niya tanang kabtangan nga gibili ni Papa nga wa man lang ko niya bahini, DJ Sam. Ug kay purdoy naman siya, gibiyaan na siya sa iyahang kirida. Pagbasa nako sa iyang message, daw napukaw ang akong kagahapon ug nabuhi ang akong dakong kalagot nilang duha, DJ Sam. Wa pa siya matagbaw. Sige pa siyag message sa akong duha ka mga anak, apan gipinahan na nako sila nga dili mo tubay adtong bayhana. DJ Sam, sakto ba ang akong gibuhat? Dili man gud nako malikayan nga magsurok jud ang akong dugo niya. Dili ko gusto nga mukonekta siya sa akong pamilya. Unsa bay angay na kong buhaton? Sa mga followers ni DJ Sam, tambagi ko ninyo palihog lang. Imong follower, Lizelle.